اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. जी फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इंशाअल्लाह रिवीजन कर लेते हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने लास्ट क्लास में हुरूफुल लिसान सीखे थे, यानी कि जो टंग लेटर्स है, टंग से अदा होने वाले लेटर्स, इनके बारे में सीखा था. कौन से और इनका मखरज क्या है. विच कंसिस्ट्स ऑफ बॉद, लाम, नून, रॉ. ये 4 हुर्फ थे. दौद, लाम, नून और रॉ, इनके मखरज देखे, यानी कि बौद का मखरज जब जबान के पीछे वाले हिस्से की साइड यानी कि करवट अपने सामने वाले दाढ़ों पर लग जाए तो बौद की अदायगी होगी. एंड देन लाम की अदायगी यानी कि मखरज जब जबान का आगे का हिस्सा की साइड अपने सामने के ऊपर के 6 दाढ़ों के गम्स यानी कि 6 दाढ़ों के मसोड़ों को लग जाए तो लाम की अदायगी हुई थी इंशाल्लाह. एंड द नेक्स्ट वन इज नून. सीखा था कि जब जबान के आगे के किनारे और नोक यानी कि नोक इज नथिंग बट टिप अपने सामने के ऊपर वाले 6 दांतों के मसोड़ों पर लग जाए तो नून की अदायगी होगी. एंड देन रॉ, जब जबान की नोक यानी कि जबान की टिप अपने सामने के ऊपर के 4 दांतों के मसोड़ों यानी कि गम्स पर लग जाए तो रॉ का मखरज निकलता है. And then we also learned with the examples. हमने ये examples पढ़े थे बौद और लाम के. One important point था कि ये जो बौद पढ़ते हैं, ये बौद का जो मखरज है इसे हेवी पढ़ना चाहिए. ये बताया था जिस तरह गैन, खौ, कफ को हेवी पढ़ना था, इसी तरह बौद को भी हेवी पढ़ना ये बताया था. This was the important point in this lesson. और नून, रॉ, इन दोनों हुर्फों का भी ये देख लिया था, एग्जाम्पल देख लिया था, एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिए थे. होपफुली आपने घर में भी प्रैक्टिस की हो. अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुरूफुल लिसान से वी हैव लर्नड इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेसन व्हिच इज हुरूफुन नितय्या एंड हुरूफुस सफरिया. सो हुरूफुन नितय्या का मतलब क्या है, यानी कि जो हुर्फ जुबान के नोक से अदा होते हैं, यानी कि जुबान के टिप से अदा होने वाले हुर्फों को हुर्फ नितय्या कहते हैं. एंड देन हुरूफ सफरिया इज नथिंग बट दांतों से अदा होने वाले लेटर्स. सो लेटर्स सी कौन से लेटर्स है यहाँ पर. सबसे पहले हुरूफ मुफरदात की प्रैक्टिस कर लेते हैं. रिपीट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ, अलिफ, अलिफ. बा, बा, बा. ता, ता, ता. सा, सा, सा. जीम, जीम, जीम. हा, हा, हा. खो, खो, खो. दाल, दाल, दाल. ذال, ذال, ذال. را، را، را.
ز ز ز سین 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 شین 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين 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 غين 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 فا 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ها 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 همزة 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 يا 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 الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ ویک مخرج فنش کر لیں گے. فار ناؤ آپ لاسٹ کلاس میں فار ایگزامپل سب سے پہلے تو حروف الحلقی سیکھ لیے ہیں آپ نے. حروف الحلقی یعنی کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حرف آلریڈی آپ نے سیکھ لیے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہا ہے اینڈ دین حمزہ ہا عین ہا غین اینڈ دین خا. اتنے حرف ہو گئے ہیں 6 حرف. اینڈ دین آلسو آپ نے حروف الشجریہ یعنی کہ جیم شین یا یہ حرف کا بھی مخرج دیکھ لیا ہے. اینڈ دین حروف اللہاتیہ which are قاف اینڈ کاف. اینڈ دین آپ نے حروف الشفویہ میں سے با میم واو فا یعنی کہ لپ سے ادا ہونے والے لیٹرز یہ سیکھے ہیں. اینڈ دین لاسٹ کلاس میں ہم نے بود لام نون را یہ سیکھ لیے ہیں. سو فار ناؤ آج آپ یہ لیٹر سیکھو گے which are طا دال تا صاد سین زا. ان حرفوں کا مخرج سیکھیں گے. سو ابھی تک آپ کے الحمدللہ آلموسٹ فنش ہو چکے ہیں مخرج. These are one of the last two and again کل اور ایک ہوگا انشاءاللہ and then you will be done with the مخرج and new rules آپ سیکھو گے. نئے رولس آپ کو ایکسپلین کیے جائیں گے. آپ کو نیو رولس سیکھو گے انشاءاللہ. So for now let's see what the مخرج is. ان کا مخرج کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہے پو.
पौ का मखरज है जब जबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ पर यानी कि दो दांतों की रूट पर लगती है और जबान पूरी ऊपर तालू की तरफ हो जाती है. So just as you can see यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किस तरह आपको अपनी जुबान को दांतों पर लगाना है, which is आपकी जो जुबान है उसके नोक के सामने के ऊपर वाले दो दांतों यानी कि आपके ऊपर के 2 टीथ, जो ये है टीथ, ये दो दांतों को लगाने की, इनकी जड़ पर लगाने से ये हुर्फ अदा होता है. पो इस तरह से. So the मखरज is nothing but जब जबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों के जड़ पर लगती है और जबान पूरी तरह ऊपर उठ जाती है, यानी कि नॉट ओनली द टिप, सिर्फ आपका टिप ऊपर नहीं होता बल्कि आपकी पूरी जबान पीछे से भी ऊपर तालू की तरफ यानी कि रूफ की तरफ उठ जाती है. जब इस तरह आप अपने टंग को प्लेस करेंगे तो ये हुर्फ अदा होगा, which is पो पो पो. जी, इन प्रीवियस क्लासेस में हमने टोटली 1 2 3 4 हुर्फ देखे थे जिनको हेवी पढ़ा जाता था. फ्रॉम हुर्फे हल्की, गाइन और खौ, इन दो हुर्फों को हेवी पढ़ रहे थे. एंड देन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास bod, ये हुर्फ को हेवी पढ़ना है, ये सीखा था. एंड देन क़ाफ, हुर्फ लहातिया में से क़ाफ, इसे भी हेवी पढ़ना है, ये सीखा था. एंड नाउ अनदर लेटर, ये भी एक लेटर है जो हेवी पढ़ा जाता है. दिस इज वन ऑफ द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड, उनका मखरज हेवी होता है. पो इस तरह से मैंने बताया था ऑलरेडी कि ये हेवी पढ़ने वाले हुर्फ टोटली 7 होंगे, यानी कि 7 हुर्फ हैं. इनको हुर्फ मुस्तालिया कहा जाता है. डिटेल में इंशाल्लाह फ्यूचर की क्लासेस में होगा. जस्ट फॉर ये इंफॉर्मेशन 7 हुर्फ हैं. अभी तक हमने 1 2 3 4 5 हुर्फ फाइंड किए हैं, यानी कि गोइन, खो, बोद, ऑफ एंड नाउ द न्यू वन पो, ये हुर्फ. सो पो का मखरज अगेन एक बार रिपीट करती हूँ. जब जबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ पर लगती है, नथिंग बट आपकी जुबान की टिप ऊपर के दो दांतों के जड़ को लगाना है. और सिर्फ जड़ को लगाने से आपकी जुबान ऊपर नहीं होगी बल्कि आपकी पूरी जुबान ऊपर के रूफ यानी कि पैलेट को लगती होगी. ऐसा करने से पो इस हुर्फ की अदायगी होती है. Now let us move on to दाल. दाल का मखरज क्या है? दाल का मखरज is nothing but जब जबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ पर लगाया जाए. As you know, मैंने कहा था कि मखरज का मानी है आवाज निकलने की जगह. अभी इन तीनों का मखरज is exactly the same. आवाज निकलने की जगह तो सेम होगी लेकिन इनकी आवाज जो आएगी, अभी क और दाल में बहुत डिफरेंस है. आवाज जो है इनकी आती है डिफरेंस है लेकिन निकलने की जगह सेम होगी. तो दिस इज ऑल्सो द सेम मखरज, सिर्फ है जब जबान की नोक को यानी कि जबान की टिप को ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगाया जाए तो दाल अदा होता है. डिफरेंस क्या है? पौ में आपकी पूरी टंग ऊपर आपके पैलेट को लग रही थी. दाल में सिर्फ आपकी टिप यानी कि आपकी नोक, जुबान की नोक ऊपर के दो दांतों की जड़ को लग रही है. दिस इज दाल का मखरज है ये. नाउ ये प्रैक्टिस करते हैं. दाल दाल दाल. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ लेट अस सी ता. ता का मखरज क्या है? ता का मखरज है जब जुबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ पर लगाया जाए. द सेम दाल, ता, तो ये तीन हुर्फों का भी मखरज सेम है. ओनली डिफरेंस इज प में पूरी जुबान ऊपर हो रही थी, ऊपर के पैलेट को लग रही थी. दाल और ता में पूरी जुबान नहीं बल्कि सिर्फ उनके टिप यानी कि जुबान का नोक ऊपर के दो दांतों की जड़ पर लग रहा है. पौ को हेवी पढ़ा जाता है
दाल और ता को हेवी नहीं पढ़ा जाता, दे आर लाइट लेटर्स, इनको लाइट पढ़ा जाता है। तो ता की प्रैक्टिस करते हैं। ता ता ता। अभी एक बार पूरे लेटर्स जो हुर्फ नितैया में है ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। पो पो पो, दाल दाल दाल, ता ता ता। इसमें आपको 2 पॉइंट्स नोट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा प हेवी लेटर है यानी कि इसे हेवी पढ़ा जाता है, ये कीप इन माइंड, आपको हेवी पढ़ना है ये हुर्फ। एंड वन मोर पॉइंट इज प और ता इज वेरी सिमिलर। डिफरेंशिएट करने में सिर्फ एक ही चीज है, जो है प हेवी है, ता हल्के से लाइट से पढ़ा जाता है। तो while you are reciting प और ता की आवाज डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर आप प को लाइट कर दें तो ता की आवाज निकल जाएगी, एंड देन ता को हेवी कर दें तो प की आवाज निकल जाएगी। तो मेक श्योर कि ता को लाइट पढ़े और प को हेवी पढ़े। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि प और ता का मखरज कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से डिफरेंशिएट करें। एक ही डिफरेंशिएट करने की चीज है विच इज इसे हेवी पढ़ें, इसे लाइट पढ़ें, यानी कि इसे मोटा पढ़े, इसे पतला यानी कि बारीक पढ़े। प ता, इस तरह से दो हुर्फों को बाजू बाजू रखकर प्रैक्टिस करें। प ता प ता प ता। See, you can find out the difference. प, ये हुर्फ पता चल रहा है कि ये हुर्फ मैं बोल रही हूँ। ता यानी कि जो दो डॉट वाला है वो हुर्फ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो इसमें एक ही ये है मेन चीज है विच इज प और ता को मिक्स नहीं करें, बल्कि प को हेवी पढ़ें, ता को बारीक पढ़ें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज हुरूफ शरफिया। ये लेटर्स दांतों से अदा होते हैं, यानी कि टीथ लेटर्स हैं। शोद सीन जा। अभी इनका मखरज देखते हैं, स्टार्टिंग विद शोद। देखते हैं। जब जबान की नोक को ऊपर और नीचे के दांतों की नोक के करीब हो जाती है और जबान सामने के निचले दांतों की पुष्ट यानी कि बैक पर सहारा लेती है तो शोद अदा होता है। इट्स नथिंग बट आपके दो दांत अभी ऊपर और नीचे के दो दांत जब मिलते हैं और आपकी जुबान उन निचले वाले जो दांत होंगे उस पर सपोर्ट लेगी, तब ये हुर्फ सोद, ये हुर्फ अदा होगा। अगेन आई रिपीट अगेन, इट्स नथिंग बट जब जबान यानी कि आपके ऊपर के दो दांतों, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, इस तरह से इन तीन हुर्फों को अदा करने में आपके माउथ दिखना चाहिए, यानी कि आपके दो दांत ऊपर वाले और नीचे के दो दांत प्रेस होना चाहिए। जब प्रेस होंगे तो आपकी जुबान जो है निचले वाले दो दांतों का सपोर्ट लेगी, तब ये हुर्फ यानी कि सोद, ये हुर्फ अदा होगा। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। सोद सोद सोद। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने और एक लेटर सीख लिया है जो हेवी पढ़ा जाता है। आपको आवाज सुनकर पता चली होगी कि शोद इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेवी करना है, इस हुर्फ को मोटा पढ़ना है, इस हुर्फ को पुर पढ़ना है। सो फॉर नाउ आपके पास गोइन, खो, बोध, ऑफ और तो यहाँ से फ्रॉम टुडेज लेसन एंड शोद फ्रॉम नाउ, इतने हुर्फ मिल गए हैं। 1 2 3 4 5 6 हुर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह
آپ نے 6 حرف فائنڈ آؤٹ کر لیے کہ جو ہیوی پڑھے جاتے ہیں. 7 ٹوٹل ہے, so there is only one more letter that you have to find out. only ایک ہی لیٹر ہے آپ کا, انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا, آپ دیکھو گے. for now آپ کے پاس 6 لیٹرز ہیوی پڑھنے والے پتہ چل گئے ہیں. سو اگین یہ ہیوی لیٹرز, ان لیٹرز کو یعنی کہ یہ جو ہیوی پڑھے جاتے ہیں ان لیٹرز کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. Now let us move on. The next مخرج سین. جب زبان کو اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں کو پریس کرنے میں زبان یہاں پر نچلے دانتوں کو سہارا لیتی ہے. یعنی کہ I'll explain again. اوپر اور نیچے کے 2 دانت, as you can see from the picture, اوپر اور نیچے کے 2 دانت پریس ہونے سے and then آپ کی زبان نچلے کے دانتوں پر ریسٹ یعنی کہ سہارا لینے سے سین یہ حرف ادا ہوتا ہے. سیم مخرج صاد اینڈ سین, سیم ہی مخرج ہے, just the sound is different. صاد is heavy, so اس کی آواز الگ ہوگی. سین is light یعنی کہ باریک پڑھے جائے گی, تو اس کی آواز ڈفرینٹ ہے. یہ سین اور صاد کی آواز میں سیٹی کی بھی آواز آئے گی, یعنی کہ وسل کی آواز, جس طرح سے اس طرح کی آواز آئے گی, سین صاد اس طرح سے. So let us practice. سین سین سین. So for now آپ نے دیکھا کہ صاد سین کا مخرج ہے جب آپ کے 2 دانت اوپر اور نیچے کے 2 دانت پریس ہو جائے, یعنی کہ اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں کو پریس کرے اور آپ کی زبان نچلے 2 دانتوں پر ریسٹ کرے, نچلے 2 دانتوں کے پیچھے ریسٹ کرے, سہارا لے, تو صاد اینڈ سین ادا ہوگا. ڈفرینس بٹوین صاد اینڈ سین, صاد کو ہیوی پڑھیں گے, سین کو لائٹ پڑھیں گے یعنی کہ باریک پڑھیں گے. ابھی دیکھتے ہیں زا کا مخرج کیا ہے. زا کا مخرج is nothing but again دانتوں یعنی کہ اوپر کے 2 اور نیچے کے 2 دانتوں کو پریس کیے جائے تو زا نکلتا ہے. اس میں ٹنگ ریسٹ نہیں ہوگی, یعنی کہ ٹنگ زبان کے ٹنگ 2 دانتوں کے نچلے 2 دانتوں کے پیچھے سہارا نہیں لے گی, صرف اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں کو پریس کرنے سے ز یہ حرف ادا ہوگا. زا کی آواز میں وائبریشن ساؤنڈ بھی ہوگا, جس طرح اس طرح سے اسٹیٹک کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس طرح کا ساؤنڈ آتا ہے. ز یہ ایک دم ایز یو کین سی پاورفل لیٹر ہے, اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں پاورفل لیٹر ہے. سو ناؤ لیٹ اس پریکٹس. ز ز ز. الحمدللہ ابھی حروف صرفیہ میں پورے لیٹرز پریکٹس کرتے ہیں, دی آل لیٹرز. صاد صاد صاد. سین سین سین. ز ز ز. ہوپ فلی آپ یہ سیکھ لے ہوں, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. یہ نطیہ کا مخرج ہے جب زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ پر لگایا جائے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اینڈ صاد سین زا یعنی کہ حروف صفریہ یعنی کہ اوپر اور نیچے کے 2 دانت کو پریس کرنے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. دیٹس دا سمری. یہ 2 بھی جو ہیں کیٹیگریز حروف النطیہ اینڈ صفریہ دونوں کا سمری ہے, یعنی کہ یہ نطیہ جب زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ پر لگائے اور یہاں پر صفریہ اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں کو پریس کریں تو ادا ہونے والے حروف ہیں. ابھی ایگزامپلس کے ساتھ واضح کرتے ہیں ہمارا مخرج. سو ناؤ ایز یو کین سی نطیہ ہے حرف, ریپیٹ کریں. ت ت
تأتيت أت إت أت أت إت أت أت أتي أتو. अभी again تأتيت أت إت أت أت أتي أتو. अभी words के साथ ورأيت 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 عبدتم 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 تحتها 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 فتنة 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 دال 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 دا دي دو دا دي دو دا دي دو أد إد أد أد إد أد. आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर दाल पर डबल साउंड आ रही है, जस्ट लाइक द फ्यू लेटर्स वी फाउंड बिफोर. यानी कि जो हुर्फ बा हमने फाउंड किया था बा मीम वाफा में ऑफ एंड जीम, एंड नाउ अगेन दाल. ये जो हुर्फ है इन पर जब सुकून आ जाए यानी कि साकिन कह सकते हैं, जज़म कह सकते हैं, जो ये साइन है ये आ जाए तो इन हुर्फों की आवाज डबल आएगी, यानी कि इन हुर्फों की आवाज में बाउंस होगी. ये हुर्फ टोटली 5 है. फॉर नाउ आपने 4 मैंने आपको 4 इन्फॉर्म किए. फॉर एग्जांपल बा, ऑफ, जीम एंड नाउ दाल. इन 4 हुर्फों को टोटली 5 है. इंशाल्लाह आप वो भी सीखोगे. द अनदर वन दाल, बा, कफ, जीम, ये हुर्फों पर जब साकिन यानी कि सुकून जज़म आ जाए तो इनकी आवाज डबल आएगी, यानी कि इनकी आवाज में बाउंस होगी. इन हुर्फों को हुरूफे कलकला भी कहा जाता है. सो यू कैन नोट इट डाउन. ये आपके लिए एक पॉइंट है, आप ये नोट कर सकते हैं. डिटेल्स में इंशाल्लाह सीखोगे. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये नोट कर सकते हैं. So let us continue on. Bismillahirrahmanirrahim. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Adda, addi, addu. Now again, dadidu. Ad, id, ud. Adda, addi, addu. अभी वर्ड्स देखते हैं. औदादन, औदादन, औदादन. इहदीना, इहदीना, इहदीना. उअबुदू, उअबुदू.
اعبدوا عدل عدل عدل. الحمدللہ. ابھی تو کا مخرج دیکھتے ہیں. تو 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 طی تو تو طی تو طی تو اط 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 اط. سو اب آپ نے فل حروف حلقی کے حرف فائنڈ کر لیے ہیں، یعنی کہ میں نے بتایا ابھی پریویسلی ٹوٹلی 4 لیٹرز آپ نے سیکھے ہیں اینڈ ناؤ دیر آر 5. ایز یو کین سی یہ تو جو ہے یہ بھی حرف حلقی میں کا ایک حرف ہے. اس کے اوپر جب ساکن سکون یعنی کہ جزم آ جائے تو ان کی آواز باؤنس ہوگی یعنی کہ ڈبل ساؤنڈ آئے گی. یہ اس کو قلقلہ کہتے ہیں. سو ٹوٹلی 5 لیٹرز ہیں، با قاف جیم دال اینڈ طا. آپ نے اس آرڈرز میں یہ فائنڈ کیے ہیں. ان حرفوں کو قلقلہ کہتے ہیں، حرف قلقلہ کہتے ہیں. آپ نے ان پورے حرفوں کو فائنڈ کیا ہے. اسی طرح جس طرح 5 حرف آپ نے فائنڈ کر لیے حرف قلقلہ میں سے، آپ حرف مستعلیہ یعنی کہ ہیوی پڑھنے والے لیٹرز میں بھی انشاءاللہ فائنڈ کرو گے. So for now there are 5 letters of حرف قلقلہ in the Arabic language which are با قاف جیم دال طا. آرڈر سے اسے قاف طا با جیم دال اس طرح سے کہا جاتا ہے. الحمدللہ آپ نے پورے حرف فائنڈ کر لیے حرف قلقلہ میں سے. So you can note it down. آپ نے جو حرف کون سے آرڈر میں سیکھے ہیں. الحمدللہ. اس کا رول از نتھنگ بٹ جب ان حرفوں پر سکون یعنی کہ جزم آ جائے تو ان کو باؤنس کی آواز یعنی کہ ڈبل ساؤنڈ کرنا چاہیے. That is all. ان کو حرف قلقلہ کہتے ہیں. Let us move on. اط 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 اط. تجدید کے ساتھ اط اط اطی اطی اطو اطو. Again. طاطيط أطئط أط أطا أطي أطو. ابھی ورڈز کے ساتھ صراط. سوری صرف حرکات ہے وہاں پر. صراط صراط صراط. بالباطل بالباطل بالباطل. الطور الطور الطور. فوسطنا فوسطنا فوسطنا. الحمدللہ. We are done with حروف النطقیہ. ابھی ہم نیکسٹ حروف دیکھتے ہیں which are حروف الصفریہ. ریپیٹ کریں. ز ز ز ز زی زو ز زی زو
زازيزو از إز أز از إز أز أز أزي أزو again زازيزو از إز أز أز أزي أزو. Now with the words الزكاة 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 رزقنا رزقنا رزقنا. यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर قاف जो हुर्फ क़लक़लामे का हुर्फ है इसके ऊपर सुकून आई हुई है, तो आपने रुज़िक़ इस तरह से डबल साउंड करनी है. रुज़िक़ना रुज़िक़ना रुज़िक़ना. زرتم زرتم زرتم. أزواج أزواج أزواج. سين سين سين. ساسيسو ساسيسو ساسيسو. أس إس أس أس إس أس أس أسي أسو. Again ساسيسو أس إس أس أس أسي أسو. حسد حسد حسد. يفسد يفسد يفسد. سجدا سجدا سجدا. نستعين نستعين نستعين. Now صاد صاد صاد. ص صي صو ص صي صو ص صي صو. أش إس أس أش إس أس أش إس أس أص أصي أصو أص أصي أصو. صدق صدق صدق. يبصرون يبصرون
يبصرون صم 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 الصلاة الصلاة الصلاة. अल्हम्दुलिल्लाह, we are done with today's lesson. एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा था. आज हमने हुरूफुल नितैया एंड हुरूफुल सफरिया इन दो हुर्फों का मखरज सीखा था. हुरूफुल नितैया 3 है, क़, दाल, ता. इनका मखरज है जब जबान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ पर लगाया जाए तो क़, दाल एंड ता अदा होते हैं. क़ को हेवी पढ़ा जाता है, ता और दाल को लाइट पढ़ा यानी बारीक पढ़ा जाता है. एंड देन हुरूफ सफरिया में हमने सीखा कि ये 3 लेटर्स हैं, सौद, सीन और जा. इनका मखरज है जब ऊपर और नीचे के 2 दांत को प्रेस किया जाए तो सौद, सीन और जा अदा होते हैं. सौद को हेवी पढ़ा जाता है, सीन और जा को लाइट यानी कि बारीक पढ़ा जाता है. और हमने सीखा कि सीन और सौद की आवाज में सीटी की आवाज होगी एंड जा की आवाज में वाइब्रेशन होगी. एग्जाम्पल्स के साथ सीखे हैं. और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ कलकला, ऑल द हुरूफ कलकला हमने फाइंड किए विच आर प, प, ब, जीम, दाल. आप ये नोट कर सकते हैं. इनका रूल है जब ये क़ाफ, क़, बा, जीम, दाल पर साकिन जज़म यानी कि सुकून आ जाए तो इन हुर्फों को डबल साउंड यानी कि बाउंस करेंगे. इसे कलकला कहा जाता है. और हुर्फ मुस्तालिया यानी हेवी पढ़ने वाले हुर्फ टोटली तो 7 है. अब तक आपने 6 फाइंड किए हैं. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास you will find the last letter of हुरूफ मुस्तालिया इंशाल्लाह. अच्छा, दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले इंशाल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद.